अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र में जो अजाब दिया जाता है, जो मैं जानता हूं, अगर तुम्हें बता दूं तो तुम घरों में रहना छोड़ दो और पागलों की तरह जंगलों में भटकने लगो। हुजूर ने नहीं बताया, सिर्फ इशारा कर दिया। इसका मतलब यह है कि आका जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता, और यह भी मेरे रसूल की शान की बात है। हुजूर वो सब कुछ जानकर भी लोगों के दरमियान मोहल्ले में इंसानियत की हैसियत से है। इसका मतलब हुजूर की अकल और अपनी अकल दोनों बराबर नहीं है। हमें पता चले तो हम पागल हो जाएं। अरे लोग भयानक एक्सीडेंट देख करके पागल हो जाते हैं, तो कब्र का अजाब सुनने के बाद जो कमा कहू अजाब दिया जाएगा वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं मुकम्मल तौर पे कि कब्र में क्या होता है, तो तुम ऐसे घुलने लगोगे जैसे नमक पानी में घुलने लगता है। तुम अपनी जगह पर सलामत नहीं रह सकते, घुल जाओगे तुम। वो कब्र है जिसे दर्दनाक अजाब के हवाले से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बयान फरमाया है। तो एक मामूली सा अमल जिसको हम कहते हैं पेशाब के छींटों से न बचना, यानी खड़े खड़े कुछ लोग पेशाब करते हैं तो पैर पे छींटे आते हैं, कुछ लोग बैठकर भी बेहतियाती से करते हैं तो भी पेशाब के छींटे आते हैं। तो पेशाब के छींटों से न बचो तो भी इंसान अजाब कब्र में गिरफ्तार होगा। हैरत है, जितना ज्यादा नापाक पेशाब है उससे ज्यादा नापाक गुनाह है। गुनाह और पेशाब की नापाकी में जमीन आसमान से बड़ा फर्क है। क्योंकि पेशाब अगर कहीं लग गया, पानी डाल दो तो पैर पाक हो जाएगा, बदन पाक हो जाएगा। लेकिन अगर गुनाह का धब्बा लग गया तो 7 समुंदर का पानी भी गुनाह का धब्बा नहीं धुल सकते। तो पेशाब अगर नापाक चीज पैर पे लग जाए उड़ करके और कोई उससे ना बचे, एहतियात ना करे, तो अल्लाह अजाब कब्र में गिरफ्तार करेगा। तो उससे ज्यादा नापाक तो गुनाह है। वो कोई गुनाह में डूबा रहे, और वो भी वो गुनाह नमाजों का तर्क करना, जुआ खेलना, ताश के पत्ते खेलना, मोहल्ले की लड़कियों पे बदनजरी करना, पड़ोसियों के हुकूक दबाना, गसब करना, एक दूसरे के हुकूक अदा न करना, माँ बाप पे जुल्म करना, माँ बाप पे ज्यादती करना, बीवी पे जुल्म करना, बीवी पे ज्यादती करना, औलाद का हक अदा न करना, कितने बड़े बड़े जराइम हैं। इससे बचने की क्या सूरत है। और एक अहम बात, पेशाब अपने पेट की गलाजत है, वो निकली और पैर पे पड़ी और हम उससे न बचे तो अजाब कब्र में गिरफ्तार होंगे। और जितनी ज्यादा नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब भी है। दोनों की नापाकी बराबर बराबर, यानी कि पेशाब का पीना और शराब का पीना दोनों एक है। ये मैं कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने उसकी शरई हैसियत बयान कर रहा हूं कि शराब इस्लाम में उतनी ही नापाक मानी गई है जितना कि पेशाब नापाक है। तो मुझे बताओ, अगर पेशाब के चंद छींटे बदन पे लग जाएं तो इंसान अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होता है। तो जो लोग पेशाब की तरह नापाक शराब अपने मुंह के अंदर डाले और अपने पेट में डाले तो उन पर कैसा अजाब होगा, उन पे अजाब की कैफियत क्या होगी, उन पे अजाब की सख्ती क्या होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आयत मुबारका का आखिरी टुकड़ा, अब मैं उस पे नहीं पहुंच सकूंगा, बस एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। शायद किसी की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। खुदा के लिए अपनी कब्र की तैयारी करो। कब्र में किसी ने नहीं आना, न किसी मौलवी ने, न किसी खतीब ने, न किसी मुकर्रिर ने, न किसी दोस्त ने, न किसी माँ बाप ने, न किसी यार ने। लेकिन यह बात हक है जिसको जरूर कहूंगा कि कब्र में किसी ने नहीं आना, लेकिन कब्र में मदद के लिए आमिना के लाल ने जरूर आना। इसीलिए कब्र की तैयारी का
سب سے بنیادی سبجیکٹ ہے کہ جو آنے والا ہے اس سے اپنا کانٹیکٹ بنا کے رکھو. جو آنے والا ہے اس سے کانٹیکٹ بنا کے رکھو. اس لیے کہ اگر رابطہ بنا رہے گا تو وہاں بگڑی بن جائے گی. قبر اندھیری ضرور ہے, قبر میں تاریکی ضرور ہے, قبر میں سانپ اور بچھو ضرور ہیں, قبر میں عذاب ضرور ہے, قبر میں آگ ضرور ہے, قبر کا دبانا ضرور ہے, قبر کا بے قرار کرنا ضرور ہے, قبر کی وحشت ضرور ہے, قبر کی دہشت ضرور ہے. سب چیزیں حق ہیں, لیکن اس کے لیے ہے جس کی قبر میں آمد مصطفیٰ نہیں ہے. جہاں وہ آ جائے تو پھر اندھیرا کیسا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اس لیے ان سے رشتہ جوڑے رکھو, ان سے رابطہ بنا کر کے رکھو. رابطہ کیسے بنے گا؟ نعرہ بھی لگائیں, شراب بھی پیئے تو رابطہ بنا رہے گا. نعتیں بھی پڑھیں, کیرم بھی کھیلیں, گلیوں میں بیٹھ کر کے کوڑیاں بھی کھیلیں, اور خود فتوے بھی دے کہ جائز ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے فتوے پہ عمل ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا قریب قیامت کہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا. فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے, آپ کا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بیچارے مفتی صاحبان تو فتویٰ بہت کم دیتے ہیں. ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہماری عوام فتوے زیادہ دیتی ہے, اور وہ بھی بدعت اور شرک کے فتوے سے کم تو کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں. اور اس بیچارے سے پوچھو بھیا احسان کر ذرا بتا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے, وہ بتا بھی نہیں سکے گا, بلکہ بدعت کا مخرج نہیں بتا سکتا, اور وہ بدعت کا فتویٰ دیتا ہے. بلکہ بیچارہ بدعت کو بدعت کہتا ہے, یعنی اسے الفاظ کا تلفظ نہیں پتا, اتنا جاہل ہے. اور اتنا جاہل ہے کہ اس سے کہو کہ تو جاہلوں کے فتویٰ دیتا ہے تو پلٹ کے کہتا ہے میں اتنا بھی جاہل تھوڑی ہوں. یعنی کہ اس جاہل کو ابھی جاہل کے تلفظ میں یاد نہیں ہے, اور وہ فتویٰ شرک اور بدعت سے کم کا دینے تیار نہیں. کس پر؟ وہ بھی جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پر فتویٰ. کھڑے ہو کے سلام پڑھنا بدعت, فاتحہ دینا شرک. کہ یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں میرے بھائی, تو عوام میں سے ہے, اپنی اوقات میں رہے. لوگوں نے تختہ مشق اگر کسی کو سمجھائے تو شریعت کو سمجھائے. ہر عوام میں کرسی پہ بیٹھنے والا کلینک کھول کے بیٹھتا ہے کہ چلو آج ہوٹل پہ بیٹھ کر کے ایک چائے پیئیں گے اور ساتھ ہی کسی ڈاکٹر کی بیگ بھی لے کے بیٹھیں گے, جو آتا جائے سوئی لگاتے جاؤ, انجیکشن لگاتے جاؤ, ٹیبلٹ لیتے جاؤ. نہیں ہوگا ایسا. ہو سکتا ہے, ہنسنے کی بات نہیں, ذرا غور کریں, ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن جب کہ کوئی غیر ڈاکٹر اگر سوئی لگا دے تو بولو خطرہ کسے ہے؟ بولو جان کو خطرہ ہے. غیر ڈاکٹر ٹیبلٹ دے دے, خطرہ کسے ہے؟ بولو جان کو ہے. تو جاہل لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کر ڈاکٹر کا کام نہیں کرتے, جاہل لوگ ہوٹل کی کرسی پہ بیٹھ کے وکیل کا کام نہیں کرتے, پھر جاہل لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کے مفتی کا کام کیوں کرتے ہیں؟